بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قاری صاحب، بہت سے مسلمان حضرات ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو کے اندر سنت کیا ہے، ان کے آداب کیا ہے، اس طریقے سے لوگ وضو نہیں کرتے، آتے ہیں دھڑلے سے جیسے چاہے ویسے وضو کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وضو صحیح طریقے سے کریں گے، سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں گے، ادب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں وضو کا مکمل طریقہ بتا دیا جائے تاکہ آپ حضرات اس طریقے سے جب وضو کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ تو دیکھیے وضو کا طریقہ یہ ہے، وضو کس طرح کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے حضرت، وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں ہم نیت کر لیے تو ہماری نیت ہو گئی، زبان سے کہہ لیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ نیت کرنے کے بعد جو ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں گے۔ اس طریقے سے، جیسے دیکھیے میں پانی لے رہا ہوں، اس طریقے سے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ ہم گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے منہ کی صفائی کریں گے، کلی کریں گے، اور کلی کا اصل مقصد ہے منہ کی صفائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی صفائی کے لیے ہمیشہ مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور فضیلت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے اس میں اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو مسواک کر کے جو ہے آپ کلی کرتے وقت جو ہے آپ مسواک کر کے منہ کی صفائی کریں، اور مسواک کو اس طریقے سے پکڑیں، یہ 3 انگلی ہے، یہ اوپر رہے، اور یہ انگلی اس طریقے سے رہے، اس طریقے سے پانی سے بھگوئیں گے مسواک کو اس طریقے سے۔ مسواک سے بھگونے کے بعد جو ہے دائیں جانے پہلے اوپر پھر نیچے پھر بائیں جانے دیکھ لیجئے، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھونا بھی ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے، پھر اس طرح سے، پھر مسواک کو دھونا پانی سے، اس طریقے سے دھونا ہے، پھر بائیں آنا، پھر نیچے کے حصہ میں، اوپر نیچے جو ہے نہیں کرنا تاکہ مسوڑوں میں تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اندر کے حصہ میں جو ہے مسواک کریں گے پانی سے، پھر اس کو دھوئیں گے اس طریقے سے مسواک کو، اس طریقے سے اب جو ہے مسواک کو دھو کر رکھ دینا۔ اب دیکھیے اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے بھی دانت کی صفائی کر سکتے ہیں، منہ کی صفائی کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ 3 مرتبہ اس طرح سے انگلی پھیریں گے، اس طریقے سے پانی لے کے اس طریقے سے 3 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ مرتبہ کلی کریں گے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ناک کی باری ہے، ناک صاف کرنے کی باری ہے۔ ناک کس طرح ہم صاف کریں گے؟ 3 مرتبہ پانی لیں گے چلو کے اندر، اور ناک کے نرم ہڈی تک پہنچائیں گے پانی کو، ناک کے نرم ہڈی تک۔ اور اگر روزے سے اگر نہ ہو تو ناک کی جڑ تک جو ہم پانی کو پہنچائیں گے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر انگلی کریں گے اس طرح سے، اور ناک صاف کریں گے۔ میں یہ عمل کر کے آپ کو دکھلا رہا ہوں، دیکھیں آپ اس طریقے سے، یہ دائیں ہاتھ کے چلو میں ہم پانی لیے، اس طرح سے ناک کے اندر ڈالیں، ناک کے اوپر چڑھائیں گے اس طریقے سے، اس طریقے سے انگلی کریں گے، اس طریقے سے جو ناک صاف کریں گے، پھر پانی ڈالیں گے اس طریقے سے، پھر ناک صاف کریں گے، پھر پانی ڈالیں گے اس طریقے سے کر کے، پھر جو ناک صاف کریں گے۔ تو 3 مرتبہ جو ہے کلی کرنے کے بعد جو ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ رہے گا، اگر روزے سے نہیں ہے تو پانی جو ہے ناک کے جڑ تک پہنچائیں گے، اگر روزے سے ہے تو نرم ہڈی تک کیا کریں گے؟ پانی کو پہنچائیں گے۔ ناک کی صفائی کے بعد جو ہے ہم کو چہرہ دھونا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھوا جائے گا؟ پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک
इसको लौ बोलते हैं। पूरे चेहरे को धोना 3 मरतबा। और अगर दाढ़ी हल्की हो तो खाल अगर नजर आती हो तो खाल के जड़ तक पानी पहुंचाना जरूरी है। और अगर दाढ़ी घनी हो तो खाल के जड़ तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है, बल्कि ऊपर ऊपर से पानी इस तरीके से जो है पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, दाढ़ी के अंदर अगर दाढ़ी घनी है तो दाढ़ी के अंदर खिलाल करना जरूरी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह चेहरा धोना है। इस तरीके से जो है पानी लेंगे और इस तरीके से धोएंगे। ये सब हिस्सा जो है खुश्क न रह पाए, मुकम्मल तौर पर इस तरीके से धोएंगे 3 मरतबा। इस तरीके से धोएंगे। वजू के अंदर जो पेशानी के बाल से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान तक धोना क्या है, ये फर्ज है। अगर जर्रा बराबर भी अगर खुश्क रह जाएगा तो आपका वजू नहीं होगा। अगर वजू नहीं होगा तो नमाज भी आपकी नहीं होगी। अगर दाढ़ी घनी है तो खिलाल करना है। खिलाल करने का तरीका क्या रहेगा, पानी इस तरीके से लेंगे हाथ में, इस तरीके से पानी लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, इस तरीके से, फिर पानी लेंगे, इस तरह से जो है खिलाल करेंगे। ये दाढ़ी का खिलाल हो गया। तो चेहरे का ये काम मुकम्मल हो गया। चेहरा हम धो लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको दोनों हाथ धोना। पहले दाएं हाथ धोएंगे कहनियों समेत, फिर बाएं हाथ धोएंगे कहनियों समेत, ठीक है। लेकिन पानी डालने में ये इंसान ख्याल करेगा पानी यहाँ से ना डाले, बल्कि पानी के इब्तिदा उंगली से करे। पानी यहाँ से डालना शुरू करे और यहाँ पर ख़त्म करे। इसी तरीके से इस हाथ को धोने में भी, बाएं हाथ को धोने में भी पानी जो है उंगली से शुरू करे और कहनियों तक लेकर आए। 3 मरतबा धोएंगे। अगर हम उंगली के अंदर अंगूठी पहने हुए हैं तो अंगूठी को मुकम्मल तौर पर इस तरह से हिलाएंगे। कुछ छल्ले पहने हुए हैं, मुकम्मल तौर पर इस तरीके से हिलाएंगे। घड़ी पहने हुए मुकम्मल तौर पर इस तरीके से हिलाएंगे ताकि पानी जो है बाल के अंदर क्या करे, पहुंच जाए, जरा बड़ा खुश्क न रहे। देखिए मैं अमल करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से पानी यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरीके से यहाँ पहुंचाएंगे, इस तरीके से 1 2। अगर अंगूठी वगैरह पहनी हुई तो मुकम्मल इस तरीके से जो है हिलाएंगे और पानी पहुंचाएंगे अंदर। ये 3। ये कहनी इसको बोलते हैं। कहनियों समेत तक हाथ धोना। ये दाएं हाथ हो गया। बाएं हाथ में देखिए फिर इस तरीके से पानी लेंगे और यहाँ तक पानी पहुंचाएंगे, इस तरीके से। फिर जो पानी इस तरीके से 2 होगा, ये 3 हो गया, इस तरीके से, है ना। अब ये हम हाथ धो लिए। अब हाथ धोने के बाद हम क्या करना, मसा करना। मसा करने का तरीका क्या रहेगा पहले सुन ले, फिर इंशाल्लाह अमल करके आपको दिखाता हूँ। टोपी उतारेंगे। टोपी उतारने के बाद जो है ये 3 उंगली देख रहे हैं, ये 3 छोटी उंगली है। ये 3 उंगली जो है इसको आपस में मिला देंगे और सर के शुरू हिस्सा से इसको गुद्दी तक ले जाएंगे। सर के शुरू हिस्सा से इसको गुद्दी तक ले जाएंगे। और ये जो हथेली है इसको नहीं सटाना बाल में, बल्कि रिटर्न में, यानी गुद्दी से वापस लेकर आएंगे पेशानी के शुरू हिस्से में, सर के शुरू हिस्से में लेकर आएंगे। और ये जो शहादत की उंगली है, इस शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्सा का मसा करेंगे। और ये अंगूठे जो है, अंगूठे से जो है कान के जो बाहर का हिस्सा उसका मसा करेंगे। और उंगली के जो पुष्ट है, इस पुष्ट से जो है एक गर्दन का मसा करेंगे, गर्दन का। देखिए मैं अमल करके दिखा रहा हूँ। पहले पानी लेंगे मसा करने के लिए, इस तरीके से हम पानी लेंगे, ठीक है। पानी लेने के बाद ये देखिए इस तरीके से यहाँ से शुरू किया, ये देखिए यहाँ शुरू करने के बाद जो है बुद्धि तक हम आए, ठीक है। अब यहाँ तक अब ये 2 हिस्सा बच गया, ये हिस्सा और ये हिस्सा बच गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे रिटर्न। ये देख रहे हैं, ये बुद्धि से शुरू करके फिर पेशानी के पास लाएंगे, इस तरीके से, समझ गए। इस तरीके से लाने के बाद ये दोनों काम हो गया। बच गया शहादत की उंगली बच गई है और एक अंगूठे। अब शहादत उंगली क्या करना है, इसको इस तरीके से कान के अंदरूनी हिस्सा मसा करेंगे, इस तरीके से मुकम्मल तौर पर पूरे इस तरीके से मसा करेंगे, हो गया। अब ये उंगली है अंगूठे का मसा किस तरह करेंगे, ये कान के जो बाहर का हिस्सा, ये देख रहे हैं, ये बाहर का हिस्सा है, ये भी बाहर का हिस्सा है, इसको इस तरह से मसा कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब बच गया ये उंगली के पुष्ट वाला हिस्सा। अब पुष्ट वाले हिस्से को इस तरह से गर्दन पर फेर देंगे, इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, सर का मसा मुकम्मल हो गया। अब आखिरी काम बच गया पाँव धोना। पाँव धोएंगे, पहले दाएं पाँव धोएंगे टखनों समेत, फिर बाएं पाँव धोना है। पहले दाएं पाँव फिर बाएं पाँव, और
धो लेंगे तो धोते समय जो है उंगली का खिलाल भी करना जरूरी है। हाथ धोने के अंदर भी उंगली का खिलाल करेंगे। उंगली का खिलाल करना सुन्नत है, बहुत सारे लोग इसका एहतमाम नहीं करते हैं। इसी तरह जब पाँव धोएंगे तो पाँव धोने के अंदर भी जो है उंगली का खिलाल करेंगे, और उंगली का खिलाल करना सुन्नत है। उंगली का खिलाल करने का तरीका क्या रहेगा? जब हम पाँव धोएंगे तो बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है, इस छोटी उंगली से शुरू करेंगे खिलाल करना दाएं पाँव की छंगली से। दाएं पाँव की छंगली से शुरू करेंगे, दाएं पाँव जब हो जाएगा फिर बाएं पाँव के जो अंगूठा शुरू करेंगे और छंगली पर आकर क्या हो जाएगा, ये खत्म, खिलाल करना खत्म हो जाएगा। देखिए मैं प्रैक्टिकल के तौर पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये जो है इस तरीके से जो है पानी भी लेंगे और इस तरीके से जो है खिलाल भी करेंगे, इस तरीके से खिलाल भी करेंगे, इस तरीके से। तो 3 मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धोएंगे, इस तरह से खिलाल करेंगे। फिर उसके बाद बाएं पाँव धोना और इस तरीके से जो है खिलाल भी करने हैं। तो इस तरह से जो आपका वजू मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत के मुताबिक, अदब के मुताबिक। अगर इस तरह से आप वजू करेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज के अंदर खुशू खुजू भी पैदा होगा, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। वजू के बाद जो है ये पढ़ ले आप, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तो इस तरीके से वजू करेंगे इंशाअल्लाह इस तरीके से वजू करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। दुनिया के अंदर भी आपको कामयाबी मिलेगी, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।